Kuya Lex Moto. Ayan. Kuya Lex Moto. Oo. Kuya, may sticker ka? Wala eh. Shoutout po kay Kuya Lex Moto. Ayan. Follow nyo siya, guys. Mga Philippine Christian University. Hi, vlog! Ayan, mga estudyante ng Philippine School. Sumobra sipag. Ka, boy! Ayan o. Shoutout, sige, shoutout kayo. Dito sa Barangay 697. Dito sa Malate. Sige mga idol ha. Follow na lang, follow. Ito Kuya Lex Moto. Para makita nyo mamaya, ipopost ko na lang ha. Okay, sa Facebook. Okay, sige. Sige, thank you. Yan, nakita ko lang yan eh. Wala, masasipag.